السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نصرفوا أفعال المجموعة الثالثة في الزمن الحاضر. Donc on va conjuguer les verbes troisième groupe au présent. Le présent هو الحاضر. إذا نبدأ على بركة الله. Concernant les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. معناتها ما عندهمش قاعدة محددة. علاش؟ لأن كنلقاو des verbes qui se terminent par ER, des verbes qui se terminent par IR, des verbes qui se terminent par WAR et des verbes qui se terminent par RE. أفعال المجموعة الثالثة كنلقاو فيها أفعال كتسالي ب ER. مثلا le verbe aller. IR مثلا le verbe partir. Voir مثلا le verbe pouvoir. RE مثلا le verbe prendre. إذا هنا فاش كتختلف أفعال المجموعة الثالثة على أفعال المجموعة الأولى والثانية. أفعال المجموعة الأولى قلنا كتسالي ب ER، المجموعة الثانية كتسالي ب ER، لكن أفعال المجموعة الثالثة لاحظوا عندنا مجموعة من الأنواع، لذلك هي كتسمى دي فيرب إيريغيليي، ما عندهاش قاعدة معينة. نبدأ على بركة الله مع لو فيرب aller. كما العادة غنكتب لي برونون بيرسونيل جو، tu, il, nous, vous et elle au pluriel. Le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. On passe maintenant au verbe partir. Le verbe partir, le verbe sortir كيتصرفوا بنفس الطريقة. إذا كما العادة je, tu, il, nous, vous et elle. On dit je pars, tu pars, pardon, j'ajoute S, S. Il part, j'ajoute T. Nous partons, j'ajoute ONS. Vous partez, غادي نضيف EZ. Enfin, ils partent. J'ajoute ENT. إذا كما قلت لكم le verbe partir ou le verbe sortir كيتصرفوا بنفس الطريقة لأنهم أفعال من المجموعة الثالثة كيتصرفوا بنفس الطريقة. Pardon. Le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. Je pose d'abord les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous et elle. كيوقع هنا واحد التغيير جذري، يعني تغيير كبير في لو فيرب بوفوار. لاحظوا معايا كيفاش كيتغير، ما كتبقاش لينا او، كترجع او اي وكنوضعوا في الاخير اكس. je peux le verbe je peux, tu peux, x. il peut, t. في حين في نو وفو كنرجعوا للاصل، كترجع لينا او. pouvant, vous pouvez, pardon, EZ كنديرو EZ. Et enfin ils peuvent, لاحظوا معايا EI,
ils peuvent. Le verbe pouvoir هي أستطيع. Je peux, أستطيع. Le verbe prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Il se termine par RE. Le verbe rendre, il se termine par RE. غنصرف لكم دابا le verbe prendre. غنزل لتحت وغنصايبو prendre. كيف العادة غنكتبو أولا les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous et enfin il. لاحظوا معايا بالنسبة للفيرب prendre j'élimine RE غنزول هاد RE فاش غنجي نصرف j'ajoute S tu prends j'ajoute S كنضيف S il prend j'ajoute rien غنبقى الدي هي آخر حاجة nous prenons هنا كنحايدو الدي on ajoute ONS vous prenez j'ajoute EZ et enfin elles prennent هنا غادي نكررو N جوج المرات double N et on ajoute ENT et voilà إذا إلا لاحظتوا les verbes de troisième groupe عكس les verbes de premier groupe et deuxième groupe اللي ديجا شفناهم في les فيديو اللي قبل التصريف ديالهم لا كونجيغيزون ديالهم متغيره على حسب لو فيرب اذا هادو بعد لي فيرب ديال لي فيرب دو troisième groupe الا كنتو محتاجين دوطخ فيرب كتبوهم لي في كومونتير باش نصرفهم لكم مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.